सर्दियों का आगाज हो चुका है और सब्जियों के दाम ने आग लगा दी है। इस बार सब्जियों के दाम कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. आमतौर पर सर्दी शुरू होते ही सब्जियों के दाम घटते हैं, लेकिन इस बार आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, लौकी जैसी कई सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ सब्जियां ऐसी भी है जिनके दाम पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। महंगाई ने मध्यम वर्ग के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में बाजार में आलू और प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स ने निगरानी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में आलू की कीमत 30 रुपए से ऊपर चल रही है। प्याज की कीमतें भी हाफ सेंचुरी पार कर चुकी है। सोमवार को टास्क फोर्स के अधिकारियों ने सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों में जाकर आलू प्याज की कीमतों की जांच की। इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट, विधान मार्केट में भी सब्जी विक्रेता और खरीदारों से बातचीत की गई। आलू পেঁয়াজের দামটা আমরা আজকে ভিজিট করলাম। সেদিন আমাদের শনিবার দিন একটা মিটিং হয়েছে ইয়েতে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। সেখানে মিটিংয়ের পর আমরা আজকে একটা ভিজিট করলাম। ভিজিটে দেখা গেল যে মানে হোলসেল রেটের সাথে রিটেল রেটের খুব একটা বেশি ডিফারেন্স নেই, সামঞ্জস্যই আছে। ট্রান্সপোর্ট আমরা সেজন্য রেগুলার মনিটরিং করার চেষ্টা করছি, যে আমরা যেন রেগুলার মনিটরিং মানে প্রতিদিনই আমরা আসার চেষ্টা করব, প্রত্যেকটা মার্কেট ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। আলু আর পেঁয়াজ আর টমেটো এগুলো ছাড়া বাদবাকি শীতের সবজি ওঠার পরে প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম কিন্তু কমে গেছে। হ্যাঁ, মানে আলু, পেঁয়াজ আর এটা নিয়ে অভিযোগ ছিল কিছুটা, আর কিছুটা হচ্ছে আরও কিছু রসুন এসব নিয়ে একটু ইয়ে ছিল, কিন্তু বাদবাকি সব জিনিসেরই দাম কিন্তু শীতের সবজি ওঠার পরে কমেছে। হ্যাঁ, অভিযান কন্টিনিউ আছেই, আমাদের অভিযানটা বহুদিন ধরেই কন্টিনিউ আছে। এবার আমরা এখন চিন্তা করছি যে আমরা মাঝখানে গ্যাপ না দিয়ে রেগুলার ভিজিট করবো। চেষ্টা করুন, এখন একটু আলু ইয়ে চলছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ দাদা